Nemoj biti rigorozna. Pa nisi trebala biti rigorozna. Pa nisi trebala. Vidiš, gdje je ova siva, ova fobija, gdje staji. Tačno tu je Sejke parkirao kola kad sam ja dolazio o tebi esej ispisivat. Adi Splavulj, veliki pozdrav za tebe, zaista, doista. Izvinite. Želimo dobrodošlicu svim poštovanim, uvaženim, cijenjenim, najboljim na svijetu psihičkim bolesnicima, pratiocima jednog dijela Federacije Bosne i Hercegovine. Ja ti jaba jeboti. Kje mogu te? Poderani ludi majmuni lopovski su opet najavili da će nas prijaviti i hodaju po policiji. Zato eto što smo mi njima zaprijetili neđe da ćemo mi njima nekog pobit, a ne oni nama. Pa zato oni hodaju po policiji. A ja ti opet ponavljam da ću ja samo 2 klipića ponijet. I šta god će bit, nek bude. A sve ima po datumima kako, kad, šta. A ja ću samo 2 klipića. I to bi bilo to. A mi hajmo sada na konto. U nekoj banci konto. Moji gledalci i pratioci, dobro mi došli današnji novi video. Dragi moji, prije gledanja svi like, naravno su svi... Jedno pitanje. Kakav crni like, kaki bakrač? Jedno pitanje. Ako imam pravo na još jednu želju, samo nju dovedite u moju postelju. Ako imam pravo postaviti pitanje. Zašto nisi ščipila? Hvala ti Uroše, da Bog da ti. Aj živle. Uroš Blazinšek, zaista i doista dobar dan, number one. Hvala ti na 10 evra, Uroše. Doista i zaista. Zašto nisi ščipila? Ti si pomislila na moment. Kao i mnogo drugih gledalaca trenutno. Da ću te ja pitat zašto nisi ščipila, pa došla pred policiju sa registracijom na kojoj piše iz Udina? Ti si mislila da ću te to ja pitat? Ja ću te pitat ovo. Zašto nisi bez vozačke na motoru, bez papira, sa lažnom tablicom na kojoj piše iz Udina, došla pred policiju, a da pritom zna i policija i sav svijet da je to tako? To je ono što ću te pitat. A ono što ću ti reći dalje je da ima jedna emisija na Hayatu. Zove se Slučajevi X. Jednom su oni zaustavili jednog čovjeka i sad kako je kamera gledala upod, nije odmah snimila mu facu, pozdrav Zeus. I ono kako su krenuli dizat kameru, a čovjek četa, makne tu kameru, možda sam i ja policija. Završen citat. A onda ću ti dalje reći. To obavit, bio policija, samo bez bio policija pa obavio. Ne znam koje bi bilo gore po tebe. Ali dobro, hajmo dalje. Subscribe i nastavite da gledate svoju Izudinu. Ja ću nastaviti da gledam tuđu Izudinu bez lajka, a sa zvoncetom uključenim dokle god ste tu.
Danas vama vaše izudine, ali ne u kuhanju, ne u šopingu, niti bilo čemu. Danas sam odlučila, dragi moji, da krenem, da zaštitim sebe i svoju porodicu. Doista mnogo dana. Ti ko ovi iz Republike Srpske, samo se štitite, a nikako da kažete ko napada i gdje. Dana trpim i kažem godinu i pol dana trpim. Znači, godina i pol dana ne može biti godina. Zato što godina i pol dana sadrži samo jednu godinu, a godina je kad ima više od jedne godina. Godina može biti od 2 pa na više. Ne može like, Mija. A jedna kad je godina, samo je jedna. Znači, u programiranju isto ima. Kad se varijable određuju. Eto, gledaj koliko je bitno. Kad ti piše na nekoj društvenoj mreži, prije 1 sat i prije više sati. Bukvalno je tako i u životu. Znači, moraš varijablu. Kad je samo 1 godina da nešto trpiš, a ti uopšte ni ne trpiš ništa. Kad 1 godinu trpiš, onda 1 pa jer. A onda u drugom, kad je 2 ili više, string pa years, jer je množina. Znači, nemoj. Godinu i pol dana pokušajem nešto da dotjeram, da skrasim te ljude, da ne traže belaja, jer belaj se sam izazove. S time svi znate da već duže vremena sa Lutom iz Sarajeva imamo kao eto te nesuglasice. Izigrava borca za pravdu, ali u stvari niko i ništa. Nobody. Zanima gdje god mi idemo pravi probleme, naziva lopova, kriminalcima ili sljedeće. S time da sam ja sve to prečutivala, šutila dok... Sam da napomenem da si to prečutivala i šutila sa po jednim vadeom. Pa prije sam govorio svaka 3 dana, ali sad je to prerijetko reći. Do zadnjeg slučaja gdje smo snimali čovjeka, naravno sa kućom, tu smo ga sačekali i došlo je do tog konflikta da razriješimo situaciju u ono što se dešava. Nije došlo do konflikta. Do konflikta dođe kada postoje 2 ili isto množina. 2, ne znam sad, možda more doći do konflikta i sa samim sobom. Ne znam, nisam se do sad svađao sam sa sobom. Ali, ovako obično, 2 ili više zavađenih strana kada krenu horindati jedne na druge. Onda do konflikta dođe. A vama se desila sačekuša, odnosno njemu od vas. Međutim, izgleda nije mu bila ni to opomena. Sačekali smo ga i... Ne može to biti čovjeku opomena, to može biti opomena samo na filmu. I to ko misli da je život film, more se zajebat tako ko vi. Lijepo je tu se i izvinuo i rekao da više neće niti bilo kada spomenuti nas, niti naše ime, niti ići sa nama. Doista sam već bezbroj puta rekao... Dobro, nije spominjao svaki dan. ...u životu. Slobodno ima pravo svak na svoj život da radi, da snima, da ide u koje god želi gradove, ali nema pravo da mene omaložava, pljuje... Nemojte. Ja bi zamolio, ako može broj 46, jebote, hoću više spast, Samir ništa ne objavljuje novo statistike. Broj 46 po zadnjem popisu stanovništva. Ako mogu samo zamoliti, nemojte omaložavati ljude, nego ako već morate, onda omalovažavajte ljude, a nemojte omaložavati. Psuje ili vrijeđa na osnovu lažova, lopova, kriminala. Nemoj! Sve da jesam lopov, kriminalac, sve nešto to slično, imaju ustanove, nek se brine za to, a ne da jedan... Pa imaju. Ja nisam se brinuo na način ko što se ustanova brine, nego na način ko što se jaber brine, jeboti kemo. I čovjek iz Sarajeva koji nema veze ni sa mojim kantonom, ni sa mojim mjestom stanovanja, ni sa mojim životom da dolazi da prijavljiva u porezu ili... Trebao sam tako i ja reći ovim iz Poreske što su došli, da imate veze s mojim kantonom, ali ne mogu kad imaju, kad su bukvalno isto zli. Bilo gdje, slično. Pošto sam se obraćala prije slučaja gdje smo se mi sastali, gdje smo se našli, gdje smo ga... Ti se trebaš obratiti slučajevima X i fino da dođu nas snimit oni. Da je usput ispričam kome izvaru kad mi je humanitarno skuplju. Sačekali ono što je rekao da smo ga sačekali, nas troje još dvoje, to nije istina, ja i Hamdija i Benjamin smo bili u tom trenutku, s time da moj sin Benjamin apsolutno je samo prišao, nikakve komunikacije nije imao sa tim čovjekom. Što ćemo komunikacija? Nema, šta će ti komunikacija sa čovjekom kojeg trebaš sam doći složiti? Šta imaš priča s njim? Kako? Dobar dan, dobar. Eto, jel ti smeta da te malo složim? To je izigrano tu, ali nema veze. Tu je se desilo, tu je došlo do sukoba, nikakvi udaci kao... Nemoj Mirjana, jako god mi donira! A vala i niste donirali jedno 2 dana.
Hvala zaista za kavu i rižnjaču. Thank you very fucking much, you know, bar. Što naveo nikakav lom vrata ili nešto slično, nikakvo oštećenje automobila koji košta 8.000 maraka ili nešto slično. Sad, na primjer, da je to vama oštećenje bilo da ste vi izvadili taj oštetni list auta, onda bi to bilo to. Međutim, pošto je to izvadio bukvalno bilo ko drugi na svijetu, to nije to. To mu je bio cilj, vada, da popravi sebi auto jer nije mogao. Jest, on je naišao tu na sačekušu i htio da mu se oštete kola u sačekuši, naišao namjerno i još potplatio ovog u Peugeotu da mu veću cifru, nema ni pola oni para. Eto, ja znam jednog čovjeka što bi to mogao za duplo manje para srediti. Zadnjim snimkom kada je Hamdija objavio 10.000 maraka da smo dobili poklon od donatora, gdje se donatorka naravno ne želi imenovati, s time da ni u jednom trenutku nije rekao odakle je žena, ni iz kojeg je mjesta žena. Dok ste za razliku od njega vi na primjer to rekli, žena je naravno iz Njemačke, ovaj bože Austrije, ovaj bože Njemačke. Kazala, vidjela ovo ono, tam, bam. Nećete nikada saznati. Nećemo nikada saznati. Tim svojim ahbabima što te potpucaju, krenuo za Vitez da prijavljivaš policija porezna ili slično. Ja sam ti to šutila, sve dok nije. Ti si i to šutila sa po jednim klipom dnevno? Ako ja tebe nazivam nekim riječima, ne psujem te ni u kojem slučaju i nađu moju psovku gdje sam ti ja uputila psovku. Nema psovke, nego ima da će nam Hamdija pobiti djecu, a hoćeš da ti to nađemo, hoćeš se saslušat, nećeš, dobro, neću ti tražiti. A ti opet počneš da psuješ dijete, majku, oca, kurva, ovo nešto, lašvanska drolja ili slično. Međutim, ja sam ti doista šutla. Ti si doista šutla sa poklipom dnevno? Ne. Ja kako volim ispravljat, ja sam kod dijete zavolio ispravljat eksere. Otac mislio men to nazor, men to bila zabava, sine. Koji god vidim herav, ja ga moram ispraviti. A izvadim ga pa ga fino stucam da se izravna. I mora se opet zakovat. Ja znam ovo ispraviti početav dan eksere. Danas sam odlučila sa svojom dokumentacijom da krenim u policijsku upravu Vitez, da se obratim policiji Vitez, da tražim zaštitu za sebe, za svoju porodicu i za svoju djecu. S time da već duže vremena moja djeca se boje. Moja se uopšte ne boje, što će i Hamdija doći pobiti. Tebe. Samo da znaš. Da ih ne sretniš na ulici, boje se tebe jednostavno jer si psihički bolesnik, da ih ne sretniš poslije onolike psovki djece, oni kaže mama šta ako nas sretne i nama nešto uradi. A šta ako Hamdija sretne moju pa i pobije, šta ćemo onda? Mirjana, hvala na poklonjenom članstvu. Danas kao žensko, kao majka, 3 kćerke koje naravno hranim, danas ću stati... Mi našu djecu ne hranimo, samo da znaš. ...u zaštitu svoje porodice. Mi našu porodicu nećemo štititi, nego to ćemo mi pust da razjebe ko kako hoće, vjerujem. Danas ću otići u policijsku upravu Vitez i pitat ću Miha da li je ovo u redu i da li je ovo od ljudi realno. Da li je realno? Ako tražiš ti da ti neko pomogne, ako tražiš od... Nemoj upast, bona kola će te ošinteno još jedna ozgor idu. Ako tražiš da ne dođe sukoba do udara, do smrtnog slučaja, da li... Do smrtnog slučaja? Odbijate, da li... Znači, nas ne treba biti strah, pa dobro, mene ni nije, ali nas ne treba u suštini biti strah što će nam doći u životu do smrtnog slučaja, nego treba tvog djeta biti strah što mu jebem ja mater. Zanimljiva postavka. Zaista zanimljiva postavka. Pa nisam znao da je jebanje rigoroznije od umiranja. A, la ilaha illallah, ko je ovo sad zvizdno? Što mi ne piše? A, opet poklon, hvala ti opet. Je u redu da pustite jednog čovjeka da izigrava borca nekog za pravdu, a u stvari je niko i ništa s time. Da sam ja čisto regularno sa svim papirima, kao što vi kažete da humanitarno udruženje... Hamdija znači ima 1,5 tonu papira s Westerna gdje je digo pare. Velikog srca ne postoji, postoji. Postoji. Ti onda nazovi aktu pa im reci postoji, daj mi stavite broj vam. U stvari već se to obavilo. Znate da sam ja vlasnik tog udruženja, naravno da jesam, gdje posjeduju svu dokumentaciju. Svo. Kao snimanje za YouTube kanal Šumski kuhar, Šumska kuharica smo registrirani i plaćamo porez. 100%. Dobit i na to sve. 100%. Zato imate kazne, zato ste dogovorili s porezkom na 3 godine plaćanje. Ili sad možda to nije, ili ovo nije, ili možda nekako jest oboje odjednom istovremeno. Tako da smo tu čisti. Yes. Što se tiče pranja novca, ni u kojem slučaju ja ni jedne kazne nema, niti bilo kakve kazne. Haj ovako, ako je to tako, de ovako objavi broj porezki u firmi. De ovako objavi broj. Ha? Haj, ako je tako, daj nam porezni broj, gdje si ti to uredna i ti plaćaš Americi, a ne plaćaš vam.
i vi to ljudi zaradite u Americi i država bi ti uzela sve, de nam porezni broj. Ali mora biti ovako, kad ukucaš tax ID verification i odeš recimo na validate tax ID number, onda mora biti ovako, vidi. Ovako mora biti. Gledaj sad. Da bereš ovdje United States i ovdje upišeš 77049 3581 i ovdje ti izbaci valid employer identification number. Haj to nam daj pa da mi znamo da ti imaš porezni broj u Americi. Nemoj bi rigorozan. Nemoj mi toga. Da sam ja prala novac ili nešto narušavala našu državu. Pa mi reci ti ko je nanogica i ko porez nije plaćao. Što kaže Bosnu i Hercegovinu. Što sam rekla za pojedine ljude, stoji mi zatog, nisu mi ništa dali i stoji mi zatog, evo kao i ovaj put. Prošli put sam se ljudi obraćala policiji, tražila spas, da ne dođe do onog Ja sam se isto obraćao policiji, tražio spas, da ne dođe do svih ovih sranja do kojih je došlo. Međutim, Kurcu govori, muda pukoše. koba do kojeg je došlo, međutim su svi bili gluhi. Kada je se prijavilo, onda je pozvalo na razgovor mene i Hamdiju. U razgovoru sa inspektorom u Busovači rekla sam istinu. Inspektore, ja doista mogu tolerisati sve, ali psovke djece i vrijeđanje da sam ja kurva ili ostalo neću. Inspektore, ja isto neću tolerisati da će mi doći ovaj tulipan pobit djecu, znači vrljiku ću mu kroz oko probit. 100% neću tolerisati, vjerujte. Gospodine inspektore. Ako ga niko ne skloni, ja ću ga skloniti. Ovo je opet prijetnja ubistvom, znači, kogod pokuša mene sklon ću ja njega, vjeruj mi, inspektore, brate moj. Kad dođe do sukoba, a vi ne poduzmete nešto, neće meni trebati ni policija, niti bilo ko, ja ću riješiti, on će u zemlju, ja ću u zatvor, on u zemlje nikad, a ja i zatvor ne. Eto, ja u zemlju kad šćednem, ja ću se sam otići zakopat, malo da se prizemljim i uzemljim, a ona mene kad dođe smjestit u zemlju, ja njezin neko, ja ću smještiti tog nekog. Vjeruj mi, gospodine, inspektore, druže moj, imam i ja lopatu. To je bila moja riječ i opet stojim iza toga. Danas ću zato otići lijepo u policiju da vidim šta oni meni kažu, pošto vidim ja da on obilazi policijsku upravu ili poreznu. Mislim, doista možeš da obiđeš, možeš... Doista može, čovjek ima potpuno pravo da se... Pa nije on nanogica ko ja, pa da ne mere otići do porezke. Da prijaviš, ali mi doista ne možeš ništa. Tako da ću ja otići u policijsku, otići u poreznu vitez, otići u poreznu novi trajnik, pa da ja vama pokažem ko je Izudina i Hamdu, a ko je jedan luco nebitni lik i sam. Jebote, kad smo kod porezke, ja bio u porezkoj u Republici Srpskoj, svi me voli. A u ovoj našoj svi me mrze. Pa kako taki kontrast? Sarajeva koji izigrava nekog... Pa da malo kurve spodesi u Photoshop. Daša, evo sad ću ti preporučiti... I kaj hoće mrze nas Srbi, kako mrze kad voli? Ovaj ti put neću popustiti. U Vitezu ću se obratit ću se unutarnjoj kontroli Novi Travnik, obratit ću se u Sarajevo policijskoj upravi, pa ćemo vidjeti dok ćemo. Sad ćemo se ljudi goniti. Također, znaš da si na sudu sa mnom, znaš da si na sudu za napad, ali... Što ćeš opet ići ti prijavljivat kad ste vi već na sudu, znači čemu gomilanje? Pa valjda imaju istražni organi da prikupljaju datu. Tužilaštvo ide sporo. Tužilaštvo? Ali što to kažem, doće vrijeme kada ćemo i tebe. Ja idem sad ljudi u policijsku upravu, Vitez naravno. Slušaj sad koliko tačno tužilaštvo ide sporo. Vještak odbio vještačit moje live streamove, znači džaba smo ja i Memo po 300 maraka uplatili sudu i odgođeno suđenje, javit će nam se kad će biti presuda. A ja ti životom garantujem da se neću zajebat ni vako, ni nako, ni nikako. I javljam vam sve šta ima kod nas u Vitezu, ako ništa ne budemo mogli, idemo za Sarajevo pa ću vam se i tamo snimiti. Ja sam par puta bio u Sarajevu, obliječio oko tamo
Poljina i opet ništa nisam mogu. Šta ti je 700.000 subscribera, batice, batistutice? Nastavku, dragi moji. Evo, dragi moji, eto! Gdje si, Aldare? Da ja nikada u životu nisam, znači, snimala, niti imam potrebu, niti namjeru da snimam onako gdje sam bila, što kaže se unutar. Znači, ona nikad nije imala potrebu da snimam gdje je bila, nego samo ako sad recimo ide, ne znam, zamijeniti četkicu za zube, bukvalno to snima. Gdje je bila i kako ju je zamijenila. A sad, da ona ima potrebu to snimit što snima, nema ona potrebu, nego onako potrebu ima. Jer je to krivično djelo da snimate unutra policijske stanice, s time da sam ušla lijepo i tražila zaštitu od policijske uprave, s time da vam mogu reći da su tako divno i lijepo postupili, gdje je rekao taj Lutko Mehmedović kao on je nas prijavio policijskoj upravi Vitez, nije istina, apsolutno se nije nalazio niti jedan dan. Jel vas ni ja nisam prijavio da halabuk vas dignemo, da vidimo jel nisam? Što nis provjerila, jesam li vas ja prijavio? Od ovih dana u policijskoj upravi, niti me prijavio, a u stvari i nema me zašto prijaviti. Nema, čiće ima. Ja sam otišla danas da prijavim. Ispričala sam sve kako se izdešavalo, dragi moji, prije ovih dana, znači mjesec i po dana, no kako smo, mjesec i po dana kako smo došli do tog sukoba, s time da je se to bio dogovor sve da se prestani, da on nastavi sa svojim životom, nastavimo mi sa svojim životom, bez vrijeđanja, bez psovke i bez toga slično. Međutim, nije održao niti svoje obećanje, nego je sluša druge ljude koji ga nahučkavaju, ali ne zna da snosi velike posljedice. S time da način uvrede, psovanje djece, nazivanje kurvom i to stoji u zakonu prekršaj, znači kazneno prekršaj. Kazneno prekršaj? Policijska uprava Vitez, ispričala sam, naravno gdje policijska uprava Vitez sada pri pristupu njima snimaju sav razgovor, da imaju dokaz kao osoba koja im je došla, a koji su i oni primili, s time da kažem da su profesionalno odradili svoj posao, da su definitivno postupili onako kako zakon zalaže i jednostavno svi su se tako lijepo obhodili i kaže da nema niko nikog pravo nazivati tako pogrdnim riječima. A jeste malo raspravili, ima li ikog pravo ubit ili nečiju djecu pobit ko što će Hamdija nama doći? Što to niste raspravili? Ima i to? Bez obzira kakav je sukob između toga. Daj mi broj od tog inspektora da ga nazovem, da mu reknem da ima i to. Jednostavno da se djeca ne psuju, da se osjeća osoba ta koja je uvrijeđena, da se osjeća ugroženo ili tako. Pitala sam policijsku upravu Vitez da li postoji mogućnost da odem u Sarajevo da prijavim također ovo isto. Kaže mi da moram posjedovati dokaze te psovke gdje sam ja sve svakako skinula od jučer i prekučer, preko nakučer. Preko nakučer, jel ja moram imati dokaze, pošto ja imam dokaze i jebel ko moje dokaze ili jebem samo ja? Psovke gdje ponovo psuje djecu, gdje ponovo poziva naravno rospijom kurvom, tu posjedom na telefonu nešto mogu vam pokazati, u policijskoj upravu nisam mogla, ali mogu, oni će to svakako pogledati jer pitaju koji je to YouTube kanal koji tu radi. Pa ne znaju, pa će znati. Evo, sam da vratim, samo malo da vratim na početak, ljudi moji, znate kako vam je tu, kad se čovjek bori da... Ešhadu la ilaha illa, psovke. Preko nakučer ima... Preko nakurčer! Te neće vratiti telefon na početak, sam sekund. Jebote, taka klada... Nemojte sovat na jati jabu. Nemojte. Znači to vam je samo jedan dokaz da je ponovo počeo da psuje, da vrijeđa, da me naziva lašvanskom kurvetinom. Jel ti to dokaz daješ ljudima što urede 2 godine svaki drugi, treći dan prate situaciju, znaju sve na pamet? Jel ti to dokaz njima daješ da znaju kako je šta bogati? Lašvanskom droljom, da psuje ponovo dijete, da me jebu moj otac, koliko god je izgleda njemu to išlo znači, od ruke, ovaj put mu neće uspjeti. Šta ti je tačno korektno rekla sa policija u policijskoj stanici? Ispričaj sve šta.
Hamdosine, nije korektno, nego konkretno. Jer korektno je ispravno nešto prema nekome. A konkretno je u prevodu tačno to na šta misliš. Hamdosine, glupane, oguljeni. Ja ne želim da tebe uključujem u ovo. Ne želim apsolutno da se ti nalaziš među ovim ponovo. Ne mere se on ne nalazi kad će on samo doći djecu nam pobiti. Pa gdje će se on nalaziti u tom? Njega ćemo izostaviti, tako da to ne bude postojalo. Šta ima u Gačicama, jel se kaže kuća ili kuća? Ne znam, zavisi kakav ti se dan potrefi. Onako kad se šta loše desi, Boga mi vrati se na kuću, kuća. A onako kad se malo rastarlahaš, bude opet kuća. Promjenljivo je. Problema, policijska uprava Vitez mi je ovako rekla, da je uzela zapisnik, da u utorak ili srijedu dođem po zapisnik, taj koji sam ja danas odradila, da mogu priložiti u Sarajevu u policijsku upravu, s time ako odem u Sarajevo sutra, da može da pozove policijska uprava Sarajevo. Može, imaju oni impulsa. Policijsku upravu Vitez da traži taj zapisnik. Može, 100% može. To može 100%, međutim to je milijarditi put da to rade, zato što je uvijek do sad moglo i može i dalje i to ti ništa jebeno nije što on to mogu između se nazvati jedan drugi. To ti je, baš kad je ikad Graham Bell, znaš ko je, nije Graha, nego Graham Bell, ništa. S time da ću ja to morati imati pismeno kao dokaz da sam prijavila i da sam tražila zaštitu. Pozvat će ga krim policija, krim policaja će ga pozvati i tražiti naravno njegovo kao tu razgovor sa njim, zbog čega to radi ili to sve. A jel ti čula ti da se u Tešnju isto otvara cyberkrim policija? Ja sam rekla da on izigrava neku žrtvu, da je on kao neki borac za pravdu, u stvari je niko i ništa. Rekla sam da posjedujem sve moguće, znači, dokumente koji posjedujem humanitarnog udruženja Velikog srca, od porezne uprave, Novi Travnik, Vitez gdje plaćam porez. Otićemo i u poreznu. Gde ti nama porezni broj? Da mi sebi moramo kucati. A nemoj ti nama otiću ja. Sve znači, da vidimo otkud pravo u poreznoj, da on govore da on dolazi, da se on uvezu nas. Ti moraš prvo postati koja vlast kontroliše porezku uopšte. Ti moraš, znaš ti koliki je put ispred tebe, dečko, da ti postaviš pitanje ima li porezka pravo nešto. Halo Bolan, pa nisi ti... Mio Bekić, 2,25 evra ti čitam, ali nisi trebao, jako god mi ovdje pošalja, kajem nisi trebao, ovdje trebao snaklips. Eto novi pretplatnika na kanalu Inspektor FBI. Nemoj kaj da ti vazdižem FBI po Bosni. Ko si ti, čovjek, drugi kanton, a i to ćemo otići, snimit ćemo isto u poreznu. Drugi kanton? Ja Hamdo čisto sumnja da je o toj prijavljivo. Kakav je ovo sad novi argument da si ti drugi kanton? Sad ću ja tebi reći. Jer jučer je rekao da je prijavio u policijsku stanicu Viteza, znači nema prijavi. Ne, apsolutno. Znači laži. Apsolutno se nije pojavio u policijskoj upravi Vitez, niti je bilo šta. Sutra idemo za Sarajevo, ljudi, isto ćemo napraviti video snimak da idemo za Sarajevo, da ga Vama hvala što ću ja i sutra imat na šta reagovat. Ponijet ćemo CD, predat ćemo u Sarajevo. Jer ne želim, ljudi ga potpucaju na komentarima. Potpucaju! Rusvaj, otiću na robiju. Ali evo idemo opet sad prijetnje s policijskim službenicima, u policiju da prijavimo. Tako je. Hajmo pravnim. Da vidimo da li ga mogu zaustaviti. Ako ga ne mogu zaustaviti, Hamdo će opet, evo javno vam kažem. Ništa brate, mi idemo pravnim putem. Međutim, ne bude li taj pravni put išao kako ja hoću, ja ću doći fino i zabiti te u beton i tebe više nema. A tebe nema. Dobar ti pravni put. Uzet ću u svoje ruke ponovo. Eno. Ako policijska uprava... Pa koji će nam kurac uopšte pravni put onda? Sarajevo, Vitez, otićemo u Travnik, glavnu gore. I to ćemo sve otići da prijavimo ponovo. Znači utorak, kad je rekla da će biti gotov taj papir? Utorak zapisnik, utorak eventualno srijeda će biti zapisnik koji će se nalaziti u policijskoj upravi. Sa tim zapisnikom, Hamdo, mogu da, ako budem tražila sud u tužilaštvu, advokata privatnog, da mogu da imam dokaze da sam se obraćala policijskoj upravi, jer sve radi sad po propisu i po planu i dosta mi je drago što je policija se angažirala da se uradi ovako. Koji je ovo po redu dan samoubjeđivanja, brate moj, svi su tu. Da zaštiti jednu porodicu, znači ja doista... To je nasilje nad nama, znači ljudi ga hučkaju. Nasilje nad njima je što čovjek vozi se s kolima
po Bosni i Hercegovini putevima i odlazi gdje mu volja zato što je slobodan i može to. To je nasilje nad njima. I što lajva čovjek po jat jabu. A nije ništa drugo nasilje, ni nad kim. Da, tu je Hamdo... Ali evo, probat ćemo pravnim putem. Jednom smo probali da nije policija reagovala. Evo sad ponovo, ako ne bude, evo ja kažem, uzet ću opet u svoje ruke, pa ćemo mi kako ćemo. Ja ću u zatvor, a ti ćeš u zemlju. Nećemo, boga mi. Nećemo mi u zemlju, a ti u zatvor, nego te vrljika kroz oko. Da kažem ti da su tako svi fino odrađeni. Nema policija, ja kažem, ja sam sad, tako je. Lijepo prišli, lijepo porazgovarali i kaže zapisnik će biti s time da sam morala sa njima obaviti snimak gdje se snimalo. Ma ja snimala, šta si ti pričala? Da. Pitali su pošto kažete preko društvenih mreža, jeste, bilo je prije preko društvenih mreža, smiješ sve raditi, ali sada ne. Sada su i društvene mreže se uvele da se ne smije vrijeđati, ponižavati. Jesu li uvele? Gdje je to jebote, nisam čitao, je li to u privatci, policiji ili je u terms of use? Pogotovo da se vrši nasilje nad ženama, jer ovo što vi radite, što pokušajete lutri da nametnete, on vrši nasilje nad ženama. Nije za... Gnjida jedna mala. Znači, on je tebi sa čekušu napravio žene, nisi ti njemu. Doista se osjećam nesigurno. Zašto ti kažem nesigurno? Nazivate kurvom gdje nisi apsolutno nemaš... Dođeš u facu Lutvo, pokaži to srce. Jednom si pokazao da vidim kakav si mangu. Dođemo Lutvo u facu kad je on sa četvoricom, petoricom. Pa se sasru. Ovaj put u pravim putem, policija slavno ne bude reagovala. Hvala ti na VIP članstvu, boga mi poskupate od to VIP članstvo, jel kogod mi, kajem nemoj. Selam istravnika instituciju, nisam ja anstatacija, ti ako imaš ti prijavi anstataciju. Vidjet ćemo na čemu će se završiti. Ja sam Hamdu u policiji. Ja nikom neću da prijetim, ali evo, institucijama pokažemo da... Ti možda sad više nećeš, iako prijetiš jednako dok nećeš, ali već jesi i to malo više jebe stvar. Smo ošli u policijsku stanicu, sutra odešemo u Sarajevo, ali ću 3-4 dana, ali ću da vide ljude, da smo se obraćali javnosti, ako se šta desi, da ja napravim neku pizdariju, svi će biti obavješteni da sam ja išao i u Sarajevo, i u Vitez, u sve policije. Svi su već obavješteni, jer ne mogu biti obavješteni tek o onome što sad, na primjer, već evo saznali smo. Uprave. Tako iz Udina, znači nisam ja išao nek ići iz Udina. Ja neću. Ja ću tražiti tam zaštitu, već sam ti rekla, apsolutno me ne interesuje ti sukobi, nema... Ti moraš nazvat Securitas, ili tako nešto, ima Smolo, on ti radi u security, ne znam samo u kojoj. Možeš nazvat tako neku agenciju, pa da ti dadnu ljudi da zaštitu i ko te napadne, on će te štititi, valjda. Valjda hoće. Hoće bi da mene uzma usta, pogotovo, znači imam pravo, snimila sam 10.000 maraka. Znači on nema tebe pravo uzmat usta, ti imaš i moju ženu i čiju hoćeš i kako hoćeš i sve. I usta i u objavu i šta hoćeš, a tebe, gospođetinu, nema niko pravo. Jel se zna da li je haljinu obukla kad je ulazila kod inspektora? Zna se da se nije napucala. Ostavila je samo ovaj ovdje krug, vidiš koliki je knap krug. Plaćen je porez na 10.000 maraka, šta te boli briga? Šta vas ljudi boli briga odakle meni, kom je šalj poslu? Boli nas briga jer mora ti neko poslat da nakupuješ bombi da ovdje se spuste iz helikoptera kaki da nam zemlju vazdignu. More Samir poslati pare da ubiješ mene, ja djecu me. Doma ili te ga kod kuće, neđe si do para došao, priznaj. A nećeš tam hamidži, nego ovdje ukradene. Neđe dolazi do para, a ne radi niđe, zamisli. Ja snimam videoklipove. Ti videoklipovi su sine glupko jedan, klipovi su od traktora nešto. A ovo što ti snimaš su videoklipovi. Znači snimat ću donacije, snimat ću pare što ja dobijem. Donacije se ne snimaju, donacije se primaju i iskaču, ne mogu se donacije snimat. Ne mrem niko ništa, znači tu je moje ljudi. Ovo dosad što ti je ko šta mogo, to nije ti ništa mogo ni učinio. Nego onako ne meret niko ništa, ti ideš dalje uspješno. Ne možete pričati da su ukradene pare. Ne možemo. Naprimjer kad vi ukradete pare, mi ne možemo pričati da su to ukradene pare. Zato što ste ukrali, ti ćemo tako pričati kad ste ukrali. Tučene ili bilo šta, ne možete nazivati. Tako da vam kažem, sve što mi radimo za svoje dobro. Pa trebala si, vi ovo dosad što ste radili, samo ste za svoje loše radili. Trebala si čitavu listu da sve saslušamo šta sve ne smijemo raditi. Šta sve ne smijemo uzimati usta.
trudimo se da zaradimo svoju porodici. To što dobijemo novac, to je naš ovdje novac, nije tuđi Nije novac, nije tuđi novac, nije pokradeni, nije. Nismo od čekali niti Eto, to će utvrđiva poreska, da ti anstatat! banku, niti trgovinu, niti bilo šta slično. Ono je da smo lupami bili za sad u zatvoru, nego ljudima je krivo, tuđi uspjeh, njima je krivo. Ando dobio 10.000. Uskoro ide video, žena će poslat još znači 13 do 15.000 maraka. Ne mere ona naslat koliko meni našalju, džaba joj auto kompanija. Da li shvataš? Halo, Balan. Halo, dragi moj. Halo, nemoj da ti kucam ovdje. Mijo Bikić, 5,71 eur. Djeci za čokoladu. Nemoj da ti netvrte, sad ovdam kucam. Sašvit Hamdija skuplji od mene. Hamdija Ramulj. Netvort. Star stat. Halo, Balan, 39.000 dolara. Vrijediš, dečko. Nemoj ovdje da ti otvaram sad. Nemoj da ti otvaram ovdje. 238k. Gdje je u tebe 238k sa crticom u nastavku? Gdje ti je? Gdje ti je 2 miliona maraka? Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Naila šalje 10 eura, nikad dokasnila nije. Gdje ti je 2 miliona mara? Snimit ću, tu su moji videoklipovi, ja imam pravo da radim šta hoću. To ne mogu biti tvoji videoklipovi jer ti nemaš traktora, brate moj. To mogu biti samo videoklipovi tvoji jer ti imaš jabkana. Da li će neko otići prijavljivati, morate ići prijavljivati, znači ja sam sve to čisto. Znači, mi moramo ići prijavljivati koliko hoćemo tebe nečistog zato što si ti to sve čisto. A ti ćeš otići nas čiste prijaviti i pa ćeš moći nama prijebat nešto. I oporezovano, plaćen novac na dobit da sve. Sve, ko si ti da ja pokazima? Sve. Ti si jedna gnida obična, znači, slušaj me. Nisam ja gnida, nego ja sam neko kome ti vičeš da je na nogica radi poreza, u mene tam viče verification kaj. Verified kaj. Pa jebem ti tare i kotar. Nemoj vrijeđat čovjeka, molim te, čovjek pošten. Čist ko suza, Opel suza posle sudara. Hej, i tebi! Adi Vegas, 702, ovo je iz Las Vegasa. 9,99, a što nisi još 1 cent, pa da bude 10. Prije 6 mjeseci plaće nema šta jest, a sad se kući. Sad se on kurči. Kapara! I zadnju čašu, zbog njega razbije. Safet Raković šalje 24 eura, odnosno 23,99 i on je cena tofulo. Kapara za advokata, eto, onaj, advokače, imaš kaparu već. Lenašu piše jedan, ti se niko i ništa. Tako kao jedna osoba, kažem ti. Na valja nego ostala žena, vidiš da je to bijednik, teški. Ali još ga hučkajte, ja volim da ga hučkaju u komentarima. Samo ga hučkajte što više. Nažalost, Ando ispaštaće, ali ne vidi da će ispaštati. Misli da nema zakona, ima i tekako ima zakona. Zakon je spor, ali dostižan. To već bezbroj puta kažem. Nećemo sad sjediti. Sad idemo na sve. Hoćemo da pokažemo ljudima da smo išli, da smo se obraćali ljudima, tražimo zaštitu. Ne bude li, ja ću uzeti ponovo u svoje ruke. I prošli smo se put obraćali. Eto, a ja ću uzeti još malo špic od vrljike na oštret. Još malo ga zašiljiti. Ali policiji, svima, niko ništa. Kad sam napravio pizdariju, dođe, privedu me i to je to. Ljudi, ja moram zaštiti svojih 5 maloljetne djece. Moram i ja, nema veze što je dvoja, nije 5, moram i ja, vjeruj. Jer ljudi, vidite šta radite po ovim društvenim mrežama. Vidimo, svi sve vide. Međutim, kategorisaše se ljudi u one što vide, a svejedno im pričaju da vide nešto drugo. Jel ima zakon, jel ima pravda? Ima, samo što ti vezi sad tim nemaš nici kad imu.
Samo znaš blebetat o tom. Nemojte, napravit ću ljudi pizdariju, ja vam kažem fino. Šta je tu zakon i pravda? Ludi, drogirani majmune, što ćeš ti napraviti pizdariju? Šta je tu zakon i pravda? Amarius 2 marke. Treba izudini Shield iz Elder Ringa za porodicu. Nemojte. Bolje je da molim institucije da se... Ervina Belegić, Dobrat prezime 2 marke. Gazi malo je sram, nemojte gaziti ljude po putu i po Bosni i Hercegovini. Potrude da sklone ovo pašće, da se mani mene i mog života. Znači, ljudi se trude da vas sklone, međutim neće im to uspit, ali zato sad ćeš ti potruditi da to pašće skloniš pa će tebi to uspit. Da, hajde da svi nekako rade reakcije, ali on pretjeraje, znači psuvke tolike Pretjerao na osnovu mene djeci, a u stvari ne zna da ima zakon. Pa ti nisi trebala ići u policiju, u Vitez, niti trebaš ići u Sarajevo, ti trebaš Raziju nazvati, jebote sunce. Ženama na djecom, da smo jako zaštićeni i ja tu zaštitu tražim. Nikada u životu, evo, znači nikada ga nisam, prošli put sam ga 2 puta prijavila i hajde, popustila sam neka smirčica, međutim sada neću stati na ovome. Sada Kako si tačno popustila, tako što nikad popustila nisi? ću istjerati do kraja, na tužilaštvu 2 puta me pozivalo, 3. put ako Bog da idemo na sud. Na sudu će također pokazati sve to što kaže. Nemojte se vi sikirati, ja nikada u životu nisam krivično gonjena, apsolutno nemam nikad problema sa zakonom, niti ću imati. Od sada idem pravnim putem, borim se za svoju porodicu, ne želim da Handija Ali eto, ako ne bude pravni put, uzet ćete u svoje ruke. dođe ponovo u konflikt sa njim kao što je došao. Prošli put je se osaborio, ali ovaj put ne znam doista da bi se osaborio, jer vidim ja po Handi i kakav je temperamentan. Pa da svoje dijete pognit ako treba... Ma ja za svoje neću, vjeruj. Ja ću ovdje sjeti igrat PUBG dok ti tam budeš njih ubio, vjeruj mi na riječ. Dobro, ali to ne postoji zato što samo ja to blebeću. Ja opet kajem, molim institucije da riješi, bolje ljudi, kasno je kad se šta desi. Nemojte ne interirati ako ja napravim neku pizdariju, nemoj da mi dolazite. Pa neće. Da kažem, s time da sam eto... S druge strane, meni dojte bez pizdarije, dojte. Danas se obavila prijava... Jer moja su djeca, ja imam pravo da zaštitim svoju djecu. Ja nemam svoju da zaštitim, to meni morate doći bez pizdarije. Ako radi institucije svoj posao, molim svu policiju, znači riješite čovjeka, sklonite ga, bolje je, jer bit će kasno bruje. Ne mogu oni skloniti čovjeka da čovjek sjeda u kola i ide ljudima kojim ima pravo otići kad nema tu problema nikakvog. Ne mre to niko čovjeku zabraniti. Će društvene mreže o meni. Ja vam tvrdim životom, napravit ću belaj što ga neće niko napraviti. Tebi je jedina opcija preostala belaj napraviti i ja nisam vidio komentar pozitivan o tebi, al sine niđe! To nije bilo nikad, vjeruj. Nikad to nije bilo nijokom. Zato vam kažem, ne prijetim nikom, molim institucije, sklonite ovo đubre, bolje mu je. Bolje mu je da se mene mani, jer dolazi mi više 5 do 12, puknut će mi film, napravit ću rusvaj. Nemoj, bi rigorozno. Ne znam šta mu je cilj. Da li misli da će biti popularan? Nećeš nikad. A hoće onda da bude on popularan, nećeš nikad biti Hando. Neće. Ja ću sad reći cilj, međutim ti to nemoj jebat, ti se idi jebi uz Bukvić sa nekim. Njegov cilj je da otkrije kako ste sad zajebali ovog puta čovjeka i koliko ste mu tačno sad pokrali. E ovo sad što sam ja rekao, 2% jebat nemoj, vjeruj. Iz Udina neš nikad sad donacije, svaki put ću donaciju s njim kad je dobijem, znači ja plaćam porez, ja plaćam na dobit, da nešto ne plaćam ja bi bio u zatvoru, bio... Ti bi jel tako ili kaznu dobio od porezke ili bi ugovor s njima na 3 godine da ne plaćaš? Bi preveden i to je tu. I nemoj tebi pričati da su meni računi za... A kakvi računi? Pa pusti tu je pašće, laži, petlja, ogovara. Idemo sad sutra ako Bog da... Ako imaš neki problem, već sam rekla, nije to sukob, nego... Ne, sad ćemo ga, ovaj mjesec će ga prijavljiva policija, idući mjesec, ne bude poduzeti... Treba nabit prijavu, jedno 30, svaki dan treba zvati, jedno 30 puta. Jer nema, ja sam otkrio isto, 22-3 puta nazoveš ništa. Međutim, već tam 27. put uozbilje se. Ništa, ja ću uzeti stvar u svoje ruke. Hoće, stvarno, kažem ti, postupili su tako lijepo, kulturno, fino, već se zna o kome se radi, ako već sam rekla nije normalno, pa neki ide na psihijatru, nek se izliječi, nek se vrati. Ja. A ti s druge strane, ako nisi normalno, nemoj ići na psihijatru, ti budi među nama i jebi redom sve. Ne, maltretiranje djeci, maltretiranje iz Udine, psovanje, to je znači krivično djelo. Da. Jeste. Evo policija, ja... A to što ćeš ti nama pobiti djecu, to nije krivično djelo, blan, to te jebote ko otići nekom na praznik neki. Vas molim ko Boga, sklonite ovog čovjeka da ne bude kasno. Eto, sad će on njega doći, otići staviti u zatvor,
par godina čisto da odleži, da ti možeš malo hapat, krast. Da, ne. Jel tražimo puno, samo vratite ukradene pare, ali ne mene vrat kad on nije ukrao pare, jebemo. Kasno, ja evo sve molim institucije, sklonite čovjeka, bit će ljudi kasno. Oće. 100% Hamdo. Eto tu, zato sam i reagovala. Ja hoću da svoji 5 djece zaštiti, moja djeca po društvenim mrežama psuje djecu, psuje Zodini, kura, rospija. Ja, a ti po društvenim mrežama ćeš doći meni pobit djecu. Lašvanska kurvo. Ono te je bila opomena, druže, ja ti kažem, mani se Hamdi, za tvoje dobro, sigurno ti Hamdo kaže, ne prijetim ti, skloni se, sad ćemo, znači, sutra ide... Slobodno ti, Amir kaže, ne prijetim ti, sklonit se neću, gledat ću ti klipove, sve dok ih ovakve izbacuješ, majku ti jebem lopovsku u usta. Idemo za Sarajevo, ako bude da ga prijavimo, pa ćemo onda otići, isto ćemo i na Nogicu, da... Jebo ti na Nogica ovu frljavu kurvetinu žutu i majku što te okotila, tako mutavog. Prijavimo i to ćemo snimiti, otići u policijsku upravu i tamo i njega ću znači, hoću da imam dokaza na YouTube-u da sam se molio svim institucijama, ne bude li ti na YouTube-u imaš jedino dokaze da ćeš doći djecu pobiti. Poduzeli, ja ću uzeti tu stvar u svoje ruke i vidit ćeš kakvu ću ja scenu napraviti. Vidit ćemo, proletit će ti vrljika kroz oko. Eto, ne prijetim nikom, ne prijetim, molim vas, Boga, sklonite se. Ne prijetim, brate, ja sam prije sadio paradajz. I paradajz kad se sadi moraš malo vrljikom ovako dol da vode nalti zemlja da se čufa. Jednu kuću ti napravim na glavi, šta ima veze? Možda i nikni. Ladies and gentlemen, please welcome to the legend of the night. Nije to realno, to nije realno. Ovo samo mogu teški degenerice poderani. U 100 eura, ja mislim 100 maraka, pa dragi Hamidža. Hvala ti Pala već doma na 100 eura, dobra kesa što sam te poslao, ali nećemo PayPal kaj. Nemoj razotkrivat. Vela havla, vela kubete. Zar more biti život vaki? 1200 ljudi tanak sam, nisam tanak nego 7 gleda. Jel moj obraz 7 korisnik? Jel moj obraz 4 marke? Jebo mu kemo gutu. Reljaja će imać 20 maraka, evo jedna za najjačih streama na Balkanu. Nemoj, ja ne bi letio pred Rudu. Ja bi letio pred, ne znam, Semizovac. Ali da ide patrola za nama. A pred Rudu? Hvala vam na 240 maraka. Od mene, moje porodice, fino vam kažem, bit će vam kasno. Bit će vam kasno, garantiram vam životom. Ja ću život svoj halalta, neš maltretirati mene, moju ženu i moji 5 malo do... Neću, nego ćeš ti maltretirat moju ženu i moju djecu, pobit im o meni lagati svaka 3 dana provocirat. Neću ja, ti ćeš to, ja, hoću. Ali eto moramo nasud pa da tako počne. Djeci, ja vam fino kažem, prođite sa ljudi, mene i moje porodice, ko Boga vas molim. Prođite ti vakih klipova na mom homepage-u i proćeš ti kao dio mog posla. Very simple. Biće kasno. Iz Udina moraš ti odjaviti emisiju. Hvala vam na ogromnoj podršci. Ogromna je, sine, podrška. Ja se jagmim sa refreshima na Facebooku da komentar pozitivan nađem. Sine, nisam ga 2 mjeseca vidio ni jedan. Tako da je podrška je
Ne mere se zaustaviti, kolika je podrška. Botovi su angažovani, ali podrška se ne mere zaustaviti. Ne mogu više da čutim, ne mogu više da sjedim, jednostavno. Ona ne mere više da ćuti, znači neće više svaka 3 dana, sad će svaki dan. Ne mere više svaka 2 dana šut. Na rubu sam živaca, ne želim da nešto se desi, a mognem da sačuvam. Ti se očigledno nisi igrala sa kašikama i šerpama u djetinjstvu svom. Hođa šalje Marku, od mene za salavate i daske, tabuti su malo za njega. Pa dobro, mora se šire, ti možeš naručiti. Contact sales of Ahiret. Order custom dimensions for the ukop. Custom order. Zato imaš onu prilagođena ponuda. Da sklonim, tako da želim prvo da zaštitim svog supruga, jer doista on meni treba i mojoj porodici. Treba, kako neće trebati. On je naš zaštitnik, ne želim da naš zaštitnik. Sa druge strane, ja nisam ovdje zaštitnik, niti ja ovdje kome trebam, mene će, morate pobiti, mene odvesti. Tako je. Pozdrav, no jedan pozdrav iza konja. Jel konju čat? Gdje se konje? Šta ima? Nisam te vidio. Napravi neki problem, tako da ću od ljudi koji radi svoj posao da tražim zaštitu. Adi Vegas 702 $10. Amira, imam e-mail od Hamdije gdje je molio organizatora za donaciju kako nema šta jest kad je donator snažno da mu je Hamdo sve saznao, da mu je Hamdo sve slago, on je tražio pare nazad, a onda ga je Hamdo blokirao. Nemoj tako, nemoguće, ne vjerujem ti ja tu. Hamdo slago nešto i blokirao, nije. Nešto ti to ne vjerujem, nakao poštenjačina do Amerike se čulo poštenje. U slučaju da je ne dobijem, postupit ćemo poslom i sami ćemo sebe zaštiti, pa našto iziđe. Dragi moji, sljedeći video će biti u Sarajevu, idem na Iliću da prijavim isto ovaj slučaj. Ako bude potrebna dokumentacija od viteza, oni će naravno poslati, tako da Izudina je krenula pravnim putem i izgurat ću ako Bog da pokažem gdje je borcu za pravdu mjesto. Živim i zdravi bili do sljedećeg viđenja. Eto, živiti zdravi bili do sad odmah ovog ovdje viđenja. Evo meni danas sa drugim naravno videom. Vidjeli ste u čemu? Pa da ja šta ćeš? Znači nije više svaka 3 dana nego dnevno 2 vadea. Ma iz dvije perspektive, njena i Hamdina. Lijepi da prijavim Mutu Mehmedovića iz Sarajeva za uznemiravanje, psovka, vrijeđanje i ostalo. Međutim, napravila sam video, želim da vam se svima od srca zahvalim. A jesi li Hamdiju prijavila što će pobiti djecu? Zato sam tu i da neću stati naravno i ne želim stati da nekome pustim da radi on šta hoće jer ima zakon za sve nas. Da li to bilo za mene, za Hamdiju ili za sljedeće, znači ima zakon za sve nas. Nema za Hamdiju. Svi po zakonu pa da radimo možda bi na nešto bolje u životu bilo. Ali dok god drugi ljudi misle da izigravaju žrtve i borce za pravdu, oni misle da to njima ide. Mi mislimo da nama ide izigrava žrtve u momentu kad smo mi žrtve kojima će Hamdija pobiti djecu. Aha, treba bi ja tebi reći isto pa da budemo isti. Pa da onda više ne budemo žrtve. Volka ovako paturina bila u Humačkića kad je 2 bobe žegnu i mogu po 5 sati svašta nešto. Pošto ste vi vidjeli u prethodnom mom videu, ja sam vam već rekla, ja sam doista tu tolerisala, trpila svega i svačeg, ali... Daj mi broj do tog inspektora da ga nazovem, da mu reknem da se ne toleriše i ne trpi sa jednim klipom dnevno 2 godine. Ne znam jel vidio koji kanal na Jabu to radi. Ne želim jer se ne želim, ne osjećam se doista sigurno, ni ja niti moja djeca i ne želim da moja djeca... Pa či ćeš se osjećati sigurno kad ćete vi nekog neđe otići pobiti sa čekuše pravi. Kako ćete se vi osjećati sigurno kad su drugi nesigurni? Djeca ispaštaju zbog tuđih problema i zbog tuđih nebuloza, ono što nije istina. Ono što ja puštam na klipama nije istina. Već sam rekla, zakonom se štititi upravo zbog toga da ne bi došlo kao prošli put do nekog konflikta. Bolje da se obratim institucijama i nadležnim i da znaju o čemu se radi. U slučaju da bi ponovo to se nastavilo, ne budu institucije djelovale ono što se dešava tu, kada ispadne konflikt, ja za svoje posljedice neću odgovarati. Ja isto za svoju vrljeku neću odgovarati, nego ću je pribaciti u potok. Doista jer sam tražila zaštitu na sve moguće i nemoguće načine. Sada koliko će to država ili policijske uprave vitezi Sarajevo tolerisati i biti na strani da li njegove da bi volju, to ne znam, niti me interesuje, apsolutno nemam ništa niski, samo želim da
svoju porodicu, da se ne vrši nasilje nad ženama, nasilje nad maloljetnom djecom, bez obzira. U mene su isto djeca maloljetna, a ubistva je nasilje, jesi li znala to? Kad kažemo nasilje, podrazumijeva se, znači nije samo nasilje da ti mene nešto zloupotrebiš ili uradiš riječi, znači koje upućivaš prema meni, mojoj djeci, to su nasilje. Ali i ubistva je isto nasilje, jesi to znala? I te riječi kad upućivaš? Koje ja moram trpiti, da li to mogu moji reći kod nje? To je pitanje ljudi vremena. Svi mi imamo neko konstantno vrijeme koje možemo da trpimo, da podnosimo sve to, ali strpljenju dođe kraj, bez obzira koliko sam puta pokušavala da ne dođe do te prijave. Zanimljivi ste vi što vam strpljenju ima neki tiker koji odbrojava kad će mu doći kraj. To je zanimljiva, nisam znao da može tako strpljenje funkcionisati. Jer ja nisam ta osoba koja volim tužakati, apsolutno nisam ta osoba da se osjećam, sad kažem, ja sam ja, ako ja odim nekog prijaviti ili ne, apsolutno ne želim tu. Jesu zato i prijavili? Ali ne želim da dođe do konflikta, kažem vam, do konflikta nekog, da se Hamdija i on ponovo susretnu, jer ona je bila, opet kažem, ona je bila jedna opomena, ona je mala sitnica. Ono je bila sačekuša da ispripadate ili izudarate ili ubijete čovjeka. A ono nije nikakva opomena. Ti možeš dobiti opomenu pred isključenje struje ako ne platiš 2 mjeseca. A ono nije opomena, ono je sačekuša i nasilje. I sad dosta mi ne reagujemo tako, dosta ljudi je spremno za svoje dijete odležati, tako smo i mi spremni za svoje dijete ako treba odležati. Ne možemo obadvoje u zatvor, možemo jedno, ali ne možemo obadvoje. Možete obadvoje, ako budete oboje upili čovjeka, oboje idete u zatvor. Ja ne želim da moj suprug boravi svoje vrijeme dragocjeno, lijepo, gdje sada u ljubavi boravi. Dragocjeno, lijepo vrijeme u životu čovjeka koji, znači barem jednu bilo koju rečenicu ne zna sastaviti bez greške. Stvarnom životu i sve sa svojom srećom da boravi u zatvoru zbog neke nebitne osobe. Zato sam i danas krenula. Nema, ne ravna se, kako se uopšte objasni ovoj kravi sad? Ne odlučuje se, hoće li ići u zatvor neko za ubijstvo, po tome da li je neko ko je ubijen bio bitan ili nije bio bitan. Šta ja objašnjavam? Jel ja u ludnici radim, sunce vam jebem? Ja sam se prijavio na jabu da radim, a ne u ludari! Ja ako budem tio u ludari, ja znam gdje je ludara. Ja ću doći pokucat i daj mi jednu halju da ja ovdje objašnjavam ljudima osnove. A ja ne radim u ludari, a moram. Znači, čovjek kada se ubije, ide se svejedno u zatvor, nema veze da je bio ne znam šta. Ili ne znam ti ništa. I nadalje ću nastaviti i krenuti, znači put prema Sarajevu, danas ću otići na Iliđu, da vidim šta mi policijski službenici u Iliđi kažu za tog čovjeka. Možda i nepoznat je na Iliđi, jer nije on na Iliđi ni za koga išao, niti bilo koga u Baja, nema ni članaka, ništa ne postoji, jest uvrnuta ova realnost, jeblo majku. Što za mnom ide gdje god ja odem. Ko da nas guta crna rupa, tako se uvijamo u realnosti. Kao sve što govori o meni, ja nisam vidjela da je mene je jednom gutala crna rupa, brate moj. Koliko na Iliđi, ali ja te ljude ne poštivam. Ako kaže, ja imam papir da nisam normalan, poštivam i to da ne može čovjek, može psihički puknuti. Ali da psihički slučajevi borave na ovakvom vremenu, u ovakvo vrijeme, vidite. Eno, rotacija se upala. Ljudi, šta se vi nama dešava, vidite koliko ubistava djece, koliko ubistava naših lijepih žena, koliko ubistava muškaraca, koliko se vrši nasilje. Koliko prijetnji ubistvima djece. A nikako od kontra strane da dođe isto. Da li ima vremena i da li će stati, što kaže, stop nasilju na ženama. Ja se nadam da hoće, ja ću se potruditi u sve mogućim danima i tokom da ovo izvedim pravi na svoj način i da dotjeram te ljude koji se slušaju da ne budu na ovo. Šta je ovo, nema minića, pa zima ljudino. Da se potrudi da to dođe svakako do kraja. Ja sam u putu, znači kod naplatnih kućica, tako da malo čujete sirene svega prolazi. Meni to ne smijete, iako me vi tim pogrebnim riječima nazivate, nije mi bitno, ja znam ko sam ja, vi znate ko ste vi. Tako je. Ja se ne stidim sebe niti u kojem slučaju. Mi se nas stidimo. Znači nemam sa kmerom i sa šmerom sa svojim. Nema. 19 godina, znači. 19 godina. Tako teško ko može sada zadržati. Teško, mi tek 11, ne mreva slika stega. Kišta, ne znam, ja sam jako malo tanju obuka, pa mi je malo pohvala. Ću vam se svakako javiti kada odem, pa ćemo se vidimo u nastavu. Vidimo se u nastavu. Ja šta je saobraćaja, kad se sjetim kad smo se vozali ovdje. Aude Mars has subscribe, hvala ti brate moj, da Bog da te Allah dragi podario svega. Nalazim se u Sarajevu, nalazim se na Iliđi, kao što sam vam i rekla,
rekla u prethodnom svom videu da ću prenijeti zakonom da se zaštitim sebe i svoju porodicu. Tako sam danas odlučila. Danas sam odlučila da podnesem prijavu u policijsku upravu Ilića protiv Mite Mehmetovića, naravno i za ono sve što je razlog. A što si ti na Iliđu njega prijavila ako ga niko ne zna na Iliđu? Što nisi ošla tam gdje ga znaju pa ga tam? Kupro 8 bal, falt na članstvo Kupro. Idem do policijske uprave na Iliđu i da vidim šta će mi oni reći, a vi dragi moji budite u nastavku sa mnom. Dragi moji, evo me, bila sam u policiji na Iliđi, malo je počelo da pada tako da sam se smokrila jaknicu pa sam skinula da ne bude mokro na meni. Znači sad si vlažna. Kako ću ja upaliti svakako grijanje kad krenemo kući. Sad se pitate ko vozi, ja i Hando, ne bi ima veze, nemojte se vi zvikirati ko vozi, nego sam ovdje sjela da napravim video pošto na polju pada, a ja nisam ponijela kišobran, tako da bez veze ne kisim pa ću vam u auto. Ja isto kad vozim niko se ne sikira. E sada, dragi moji, pošto svi očekujete moj odgovor kako, šta, kud, gdje, kamo, evo sada ću vam detaljnije ispričati da se ne vraćamo šta je gore pričalo, sada ću vam... Nemamo se šta vraćat, ni na šta, sve ima po klipovima sortirano. Samo ono što je se dešavalo na Iliđi i sve šta su mi ispričali. Došla sam na Iliđu u policijsku upravu, pa ja mislim da je prvi put u životu da posjetim Iliđu, ne da sad posjetim Sarajevo, ali... Erna šalje 6 eura, da ima zakona ti ne bi snimala video nego bi uzela Handinu stvar u ruke. Bolje ti nego on da uzima. Drago Erna, savjetuju se žene da počnu uzimati. Not Meho Delić, ovo nije Meho Delić donirao, da znate vi iz Porezki. Evo, srce nekome ko nije Meho Delić. Nahlaće se hudnica. Draga Erna, savjet za žene, znači trebale bi žene početi sa po 2 ruke uzimat, u koga ima žena, eto, šta uzeti. I ne bi nikada u životu niti nikog prijavila, ali ovo želim da dovedem do kraja i želim jednostavno... Ovo je dobro sad, super, što si ti otišla prijavila čovjeka, ti koja nikad u životu ne bi prijavila čovjeka. Ja mislim da s druge strane sam ja najvjerovatnija osoba koja bi nekog prijavila nakon ovo što ne prijavljam nikog. Da se ovom čovjeku stane u kraj. U slučaju drugih prozivka koje se dešavaju na našu stranu, tako da isto psovke, otiću u njihovo mjesto, prijaviti svakako u njihovu policijsku postaju. Moje, ali nemoj opet dolaziti, a ne nazvat mene. Nego nazovi mene pa da fino sretnem se ja sa Handom da mi bude kraj krajeva svih života. Tako da znaju, Izudina je dovoljno šutla za svi, utrpila sam i ponižavanje, psovke i ovo ostalo, ali više ne želim da se zaštiti. U prošlom videu ste rekli, eto Izudina, Hando pusti Izudinu da priča, da dovede do ovog kraja. Izudina je vrlo talentovana, školovana i inteligentna osoba da ovo... Mene iz škole izbacili, bo ona i to sve nogome u gustu udarali dok nismo izbacili. Može dovesti do kraja, jesno. Vi svi znate da ja mogu trpiti, šutiti i svega toga, ali kad... Znamo, 100% znamo kontru. Ali eto, hajde, znaćemo i to. Film, ja sam takva temperamentna da hoću odgovoriti i ne znam da šutim. Iako u ovom slučaju, evo, ovo od kada se dešava godina i pol dana, 2-3 puta sam taj skandalozni, kažem, dio uradila, odgovorila, ali nisam sa tim psom kao... 2-3 puta je ona odgovorila. Ona je odgovorila 2-3 puta, zato u mene ima playlista preko 100 sati. Jer jedan od tih 2-3 puta trajuje 33 sata. koje se meni upućuju svaki dan i svaki. Kada sam došla u Sarajevo na Iliđu, gospođa koja je radila, tu je policajka naravno, snimala me pita u čemu je problem. Ja sam rekla da dolazim iz Viteza, da imam da prijavim osobu Lutu Mehmetovića, koji se također nalazi tu na Iliđi na stanje. I gospođa me pita, gospođo, u čemu je problem? Ja kažem, gospođo draga, slušajte mi sada, godinu i pol dana imam problem sa tom osobom, godinu i pol dana me uhodi, godinu i pol dana ide za mnom, jednostavno psuje mi djecu, naziva me pogrdnim riječima, naziva moje udruženje. A sve svoje izostavila šta ona radi. Lažno udruženje, izigrava nekog borca za pravdu, kako mi potkradamo, znači da prepusti državi, da država radi svoj posao, on izigrava agenta i ide za mnom i to. Sve što to ide, ja kažem, meni doista ne smita, ja se ne bojim ljudi ničeg. Samo želim da stanem u kraj, da nije to kako ljudi misle da se to može ponašati prema nekom. Ako nekog ne... Pa nije ni ovo kako ti misliš da se mogu hapat ovako pare.
Pa eto ti to i dalje misliš, a ono bogam nije tako. Ako si na nekog ljubomoran, ako doista želiš mu zlo, radimo na drugi način. Nije u redu da neko nekog uhodi, znači ja ne znam šta se meni može iza leđa desiti ili bilo šta. Do duše ja se ljudi ne bojim toga, ali takvi kao on što kaže da je psihički bolesnik, misli da mu svagdje prolazi to psihičko stanje, doista ne prolazi. Nasilje nad ženama, nasilje nad djecom, doista je zakonom zaštićeno, a to ćeš i vidjeti ako Bog da uskoro. Ja sam povukla svoje žice. Zamisli kad Lutvin advokat ustane i kaže ovi ljudi prave sačekuše, a traže zaštitu od nasilja. A oni njemu sačekuše prave. Znaš kako to uopšte zvuči? Dosta sam trpila, ja nisam kao ti da kažem lažno sam te prijavila ili ne. Ja sve što prijavim svakako što kaže trajno i u tome ću trajno istrajati. Znam da ćeš sada sigurno raditi video na mene. Nećemo. Mi ćemo pustiti ovako da se ti zasereš zadnja po nama. A nećemo raditi video, nego ja ću ti sad obrisati svoj kanal. Ali sve što budeš radilo, meni ide u prilog. Svaka tvoja sljedeća psovka, sljedeće spominjanje moje imena ili to slično. Kada su mi nazvali... Meni je najtužnije što se nama valja i sutra u ovo isto ubjeđivat. A ono nikako da počne biti tako. Ubica moraš da potvrdiš ko je koga ubio i zbog čega mi nazivaš ubicu. Kada me nazivaš lopovom, su pokralo li 10.000... Mogu li ja doći na sud pa da ja potvrdim zašto te nazivam ubicom i Hamdiju? Sam pošteno dobila kao znak podrške, kao znak pažnje na YouTube s kakvim se ljudima boli, morat ćeš i to pokazati da je ukraden. One psovke koje su uputio da mene jebo moj otac, da ja okupam ili operem oca ili da ne brinem o svom ocu, nemoj pričati za ono što ne znaš. Izudina ne iznosi sve tako da nije ni u biti da sve iznesem javno upravo zbog oca i majke, znači tako se bio zakuva, pa je moja majka završila gdje je završila, stavljaju si... A on zakopa, ona zato završila u zatvoru. What the fuck? Kurs među porodicom i mislim da će ti uspjeti. Apsolutno nisam ljubomorna na tebe, niti imam na što da budem ljubomorna. Samo mi je krivo zato što ti je život prošao nije što i želiš da budeš neko i nešto, a u stvari si niko i ništa. Da li u životu razmišljaš da će ovo doći kraj i da ćeš se na kraju morati sam skloniti? Da li vi o tom razmišljate? Ili sam treba neko drugi? Sad ću reći zbog čega. Policajka na Iliđi je svakako kontaktirala policijsku upravu Vitez. Policijska uprava Vitez je proslijedila prijavu koju sam ja uradila. Jesu li rekli jedni drugima da se otvara u Tešnju cyberkrim policija? U Vitezu i rekla se da ćeš biti pozvan tu na Iliđu na razgovor da vidimo šta je tvoje konkretno stanje, zbog čega uhodiš porodicu Srednjobosanskog kantona, šta ti je cilj i šta želiš sa time postići. Da li misliš da ćeš neku pravdu istjerati kao što ti kažeš, da ćeš mene skloniti ili nešto. Sad to sklanjanje sa YouTube-a morat ćeš da počekaš jedno 25 do 30 godina jer mene... Vi nećete morat toliko počekati, vi ste kupili laptop HP G3 4 GB rama 800 maraka i vi morate sad strajk poslati. A morate i 2, a morate i 32. Lako sa YouTube-a ne možeš skinuti. Ja sve radim po propisu i pravilima YouTube-a. Apsolutno nikada u životu nisam prekršila smjernice zajednice YouTube-a, niti bilo koga uvrijedila, niti bilo šta. Znači sam... Nikad nikog nisi uvrijedila i zato ovo i radimo sad. Radim po propisu. Niti sam snimala kao... Ja isto nikad nisam nikom ništa opsovao na YouTube. Ti protuzakonito snimam razgovore policaja. Ništa ne radim protuzakonito isto. Kao što ti kažeš imam razgovore na sudu kada dođeš. Razgovor policajca ne možeš da pokažeš. Zbog čega? Jer je to krivično djelo. Niti jednu osobu koja radi, znači službeno policajca, inspektora, komandira ili bilo koga ne smijete da prikažete javno. Ni ti, niti ja, niti bilo ko. To je protuzakonito. Ali ti sve što radiš, ti radiš protiv zakona. Došao si prije 2-3... A morate cyber policajce prikazivati. To morate. Morate vud. I snimao si policije, otišao si kao policijsku pa u poreznu slobodno. Imaš puno prava da odiš i javi mi Boga šta su ti rekli. Što se tiče mene, moje porodice, ja sam čista ko suza. Niti radim tu utaju novca kao što vi radite, niti kradim od koga kao što vi. Ništa. Ja radim utaju novca, zato tam kad uneseš američki porezni broj piše valid. Kažete, ništa, ja pošteno snimam svoje videoklipove ljudima koji me redovno prati. Samo malkice su ti bez veze thumbnaili. Nema smisla da najpopularniji jaberi imaju ovakve thumbnaile, da nam to bude ponos države. I zato sam se ja potrudio napraviti za vas jednu aplikaciju. Ima ovdje Pickup. Bilo mi dosadno uzeo sve, brate, jedan kupio Pickup. I sad ti na Pickupu moraš ovako dodati ovdje sliku. I recimo hoćemo izudininu sliku, možemo je pomjerat, možemo je resajzat, možemo recimo
dodat na nju još jednu sliku, overlay, recimo ovog konja ovako ovdje dodamo, stavimo ga, resajzamo ga, stavimo ga ovako da je stoji ovdje na putu, spustimo se dole, možemo dodati teksta, možemo double click to edit, možemo staviti konj i kobila, recimo, onda to možemo povećavati ovdje, ovako stavimo, ne znam, 80, puno je 80, 60, vidi, ne mere više. Ne mere više od 40, pardon, ništa, 40 stoji. Možemo promijeniti font, možemo podvući, možemo boju staviti bijelu, možemo staviti gradijent ako nam volja. Znači za konja i kobilu, ovako ovdje treba sebi tatovažu, nakola, i sad konj i kobila, i kad završite s otim, samo ovdje fino apply, done, i to se, brate, skine. Eto. I ništa ne zarađuje, vidi, džabna aplikacija. Znači za nesposobne, a mnogo školovane jabere, eto link, džaba. Evo fukarama džaba, jebote, otac nije ni Marka, džaba je. Vječno je džaba. Hajdi mršu pičku, mater. Također imam i donatore koji me redovno podržaju, bez obzira bunili se neki ili ne. Dobro, sad ne znamo mi imena tih donatora, ali oni su tu svakako. Not Meho Delić 5 maraka, treba im patrolu ispred kuće posada i čuva za svaki slučaj. Pa ja ne znam ko napada. Imam konstantno podršku od svojih donatora, neki se ne žele niti javno promovisati. Ko je stručnjak za kripto, napravim ti, brate, kripto da pratiš. Ko ne zna thumbnaile, napravim ti editor da imaš fino. Jer komplikovano je u Photoshopu, znam ja. Javno imenovati jer im to nije potrebno, kaže mi smo u vas i biti ćemo cijeli život. Također u ovom ću ti video napomenuti da si i moje donatore također nazivao pogrdnim riječima, da si im psovo gdje i oni neće stati u tome, nego sada kada ga voda dođu ponovno. Sreća pa ti nije Smile viko da su ti donatore psihički bolesnici. Ej, trebaš Smajla pust, znaš koliko on vas brani? Iz dijaspori otići će prijaviti na to mjesto gdje se ti nalaziš, da ti i oni stanu u kraj. Ja znam da bi ti volio da budeš izubina, volio bi da budeš Hamdo. S time da ja bi isto volio. Jednu riječ si rekao, ja bi se objesio. Ti da bi se objesio ne bi kopirao niti mene, niti Hamdiju, niti bilo koga sa strani. Ali evo, kopiraš sa tih strana, psuješ ovdje da se Valjda radi, jebi ga, ne znam, meni ne radi. Meni ne radi, ja moram pričati sebi kako jest da bi mi radilo. E, 4 fajla ostala. Duve, 5 eura, jel fakat radi to kad sebi tako pričaš da nešto što jest, da nešto jest što nije i tebi tako super bude, jel to fakat radi, veliki pozdrav za Tabis centralu. Meni ne radi, ne znam, njima valjda radi. Osjećaš jer ako ti opsuješ meni majku, meni oca, ima ljudi koji me ne voli i naravno da će tebi podržavati. Slažem se s tim. Da. Nemojte... Ti ljudi su sad ovako kad otvoriš neku objavu ovoma, jedni za drugim u komentar. Nema dobrog komentara, niđe. Me svi voliti, svi koji su skinuti na mom kanalu, na Hamdinom, su kod tebe u prijateljima i kod Nanogice u tom live i tu se svakako pričaju. 402.000 sad će ovdje kod Nanogice, a vi niste još ni 100.000. Halo, dragi moji. Da zaboravimo Nanogicu, ne slučajno. On je sljedeći ako bude za prijavu i sljedeći je za ono što kaže da mi jebe najmanje u kući što hoda. Jest, a ti da ćeš meni pobit to najmanje po kući što hoda i Hamdija. Eto ja ti i dalje jebemo to sve što imaš po svim kućama svih članova porodice s kim god si povi. Jebem vam svima sve! Pa vi dojte pa pobijte moje. A tako, ako ćemo se kloniti sudski, gon ćemo se i sudski. Idemo na sud, brate. Idemo mi na sud, ali sam da te obavijestim da će vještaci otkazivati vještačenja na dokaze. Jer evo već su počeli. Kome od ulici. Ja sam prošli put rekla obojci, ja i hoću da nešto napravim neku grešku, neki lapsus, da bi vi imali šta... Boriš se, ne ide ti. Uspješno do sad si se održala da ne napraviš ni jednu grešku tako što grešaka ne znam kakvi nisi napravila. Komentarisati jer da mene nije, vi ne bi imali šta raditi, ne bi imali od čega živjeti. Pa ja moram ići 8-1 sad dizat sistem, ne bi imao šta raditi, nego izađu u tebe 2 vade, a kako ćeš ti mene tužiti, a prvo ćeš mi doći pobiti djecu. Ja ostavi 6000 fajlova da se uploada na Milma disk. A Milma disk je dobio redizajn. Niste vidjeli? Ojebao vas ćaćin ćaća, pa kako niste vidjeli to? Pa vidi, dobio malo redizajn, malo fresh colors. Ja ostavio vam da se čovjek u backupuje databolan, da mogu fino sistem dignut. Imam još šta rad, čera draga. Ali eto izide kod tebe.
da te zanima. Manipulation. Kud idem, šta radim, šta jedem. Kud? Kulturno-umjetničko društvo? Lukavac. Od koga dobivam, čije su pare, znači sve su moje, sve što vidiš kod mene u novčaniku, sve su moje pare. Ni od kog ukradene, ni od kog pokradene. To što kažete... Ni od kog, samo pokradene u sve jednoj humanitarnoj akciji ikad. Već sam vam rekla da ste prijavili kao bili porezni da smo od Medine uzeli novac, morat ćete, dragi moji, na sudu da pokažete taj dio koji smo mi uzeli, da prikažete... Sve, ja ću donijeti gotovo para, prikazati, reći sudi, evo ovo su te pare što su oni pokrali i osudit ćete. Eto vidit ćeš da ću donijeti. Crno po bijelo, a ja ću da... Jer čim to crno po bijelo tebi tako u očima rješava, ja ću to tako riješiti. Da vam izvod kroz sve dokumente postojanja novog humanitarnog udruženja koliko je prošlo tog novca. S time da ima i kroz Western svaki dio novca za koga je poslat. Tona i po papira u Handije ima. To mislite mene okupat, ne možete. Ne Ko može. se sa mnom kupa sud izlazi, to vam sigurno kažem, a i Pošto ne pusti vodu, šta će u kadu džaba stojati? A otišao se kupat čovjek. tebi. Jel su vam i vodu isključili, šta je? Luto, pošto znam da pratiš redovno, uhodiš mene, moje korake, moje snimanje, nemoj uhoditi, nego budi muško, ja te ne izazivam, budi muško pa se sastani s nama kao čovjek. Pa sastanite se vi sa njim kao čovjek, a nemojte u grupi od 5-6 kao ne čovjek. Nego trebate vi kao čovjek. Definiši mi uhođenje. Kratko. Uhođenje predstavlja uporno i neželjeno praćenje, posmatranje ili kontaktiranje druge osobe na način koji kod te osobe izaziva strah, nelagodu ili osjećaj ugroženosti. A on nikad ne kontaktira, ne posmatra i ne prati vas, nego prati druge neke ljude i njih kontaktira i njima ode pa njih posmatra. I ne može se reći da on posjećujući njih uhodi vas. Budi insan. I prošli put kada si rekao da si znao da ćeš se sresti sa mnom sa Hamdim, da će biti sa Čekuša, dočekao bi me pištolj. Evo ako, ponesi ti taj svoj pištolj slobodno, nemoj jedan, ponesi dva. Ja ne znam ko je tebi apsolutno dozvolio da nosiš pištolj. Možda mu je neko dozvolio. zadnju čašu, zbog njega razbije. Prolo Neno 99-20 eura izgleda kao da je Picasso iz zajebancije nacrtao veliki pozor. Eto sad će opet ona, pa nisi trebao za 20 eura, sad će ona opet morat Hanifinu sliku uzeti pa je nešto učiniti pa je objaviti. Da eto bude i Hanifa isto ako ona. Mora neko bit. Zar mogu psihički bolesnici da drže pištolj sa sobom, ali to može kod nas. Misliš da nema kraja? Psihički bolesnici najbolje znaju sa pištoljem. Znaš koliko oni puta ne opucaju? A trebali bi. Ja imam taj snimak gdje si ti rekao ja da sam znao da će to biti, ja bi ponio pištolj. To ima snimljeno, to ima pokazano u policijskoj upravi i Vitez, sada naravno i na Iliđi. Ja bi na njegovom mjestu ponio i 5-6 vreća, nije samo pištolj. Tako da znaš, pod pristup. I krenuo bi sa karavanom, ne bi sa... Motom si, da vidimo šta će se dešavati ovih dana, kako ćeš reagovati na ono, sve što budeš burno reagovao, meni ide u prilog, svaka tvoja psoga meni ide u prilog, iako si ti upoznat prije 1,5 dana, već sam ti rekla u tužilaštvu 2 puta, sad ako bude čekamo sud, pa ćeš se na sudu prat, ne znam kako ćeš se oprat, doista ti trebaju čvrsti dobri dokazi s tim. Dobro je što ne znaš kako će se oprati, da mu trebaju dokaze s time da znaš tačno kako će se oprati, tačno koje dokaze ima. Dobro je što si u bunilu trenutno, pa ne znaš kako će se oprati. Ja mislim da i sudija tako kad bude ovdje lutvo dokaze iznosio, sudija će isto u bunilu biti, neće registrovati te dokaze. Luda budalo. Ima advokacija koja vodi taj slučaj, tako da nećeš tako lako proći. Sime da si i... Jel ta advokacija, da mi reci, kako se zvao onaj Memin advokat? Jel ta advokacija Refika ili Refića? Izmislio. Da nek nam javi u jednoj koverti. Ono da ti je Hamdin kupio da košta 8.000, svaka koja laž će te koštati životom. Ako ima laži, to se onda... Znači, ta laž sa pečatom od Peugeota, kad se ovako pruži na stup. Ima Peugeot da plače od pada, odmah dionica, sve tam ljudi skaču. Bio je dogovor da se to plati, međutim kad si ti rekao 8.000 mi stojimo i zato nećeš nikada dobiti, eno ti znači traži sudski pa vidi šta ćeš dobiti, sudski moraš dokazati da je načinjena šteta u toku tog i tog datuma. A kako će na primjer dokazat kad mu je Peugeot lično dao koliko su lično ta? Ja bi ti isto lično mogao da ti sad napaneš mene skriptu i oštetiš je, mada ne mereš. Ali evo da moreš recimo.
Ja bi ti isto lično mogao dati procjenu koliko tačno košta tvoje sranje. Evo recimo... Sranje Samira Drakovca. Krajišnik 1 eur svaki dan je zadnji put i svaki dan video posao cena. I sutra opet će biti zadnji put i samo ubjeđivanje ovo. Sranje Samira Drakovca košta otprilike oko 10.000 eura. A ustaću ja kad je publika poslala 40. Neka evo tebka je. Šutka je, nema ovo sve oporazovano. Toliko i toliko sati načinjena i naravno procjenjivač je trebao doći na to mjesto, a ne da jedan Sarajlija Peugeot glumi da je on glumac, a obični radnik. Otišao uzvanično tam Peugeot glumit, nešto tam. Ovi njemu ovdje isto glume Peugeot. Kome glumiš Peugeot, druže? Radniče, dragi, pošto vidim da snimaš redovno tog svog padavičara, pišu, tebe s njim tako svat, a ti mene slobodno tako zovni, ali ne možeš me nazivati kurvo niti rost. Ja, njoj ide u prilog ako ti nju nazoveš, ne ide sad njemu u prilog što je ona tebe ne ide to. Prilog ima samo kome ide po nekom. Jer sam čista i poštena. Čista i poštena, pa ne mereš ti protiv čiste i poštene žene na sudu. Dokaži, ti kažeš, dokazat ćeš ti da se ja prodajem za novac, to ćeš morat da pokažeš. Hvala Bogu na sudu i u policijskoj upravi, sad kada te zovu, tražit će ti zbog čega su takve riječi došle i kakve imaš uopšte kontakt sa nama. Što se tiče mog stila oblačenja, molit ću te lijepo, nemoj da me komentarišeš. Ti si za mene, tvojih godina je moj otac, čak i stari, znači ti mi možeš da budeš otac. Apsolutno, ne znam, imaš li obraza, imaš li stida, to što ti kažeš da ja čuvam tvoje slike, ja ne čuvam tvoje slike, niti imam namjeru, tvoje slike su predate u tužilaštvo, sve oni tvoji spolni organi koji... Šta će mu, aha, spolni organi. Ti slao iz Udini i šta misliš? Nije on samo iz Udini, slao on je Jasmini slavu isto. Da li je to moja maloljetna djevojka? Dolazio 4 puta jednoj ženi, taj čovjek ti mnogo voli seks, ne znam da li si primijetila. Ali on ti je radi jedne žene 4 puta dolazio u Klokotnicu. Ti kažeš da ja zadržajem tvoje slike, evo da ti kažem, to nije slika, to je spolni organ plastični, znači ti si stavio to i koristiš to, nemoj da pričaš za mog supruga, ja sam zadovoljna sa svojim suprugom, ja nisam kriva što si ti nesretan u životu, nemaš ljubavi, niko te ne voli, ne poštuje i ne cijeni i zbog toga želiš da privučeš pažnju. Možeš ti da privučeš pažnju bolesnika kao što si i ti psihopata kao što si i ti, hvala Bogu. Znači on će privući pažnju na sebe da ga neko voli i tako što će pokazivati koliko ste vi pokrali. Ja sam sve ti dokaz. Ima ono i bolji način, ne znam što je taj odabru. Ja se sve ti slike koji si ti meni slao, ne znam šta ti je bio cilj da ti pošalješ i da mene si policaj. Bio mu cilj ovako da ti pruži. Kao na tu nataknu, sve si ti to govorio, pisao i to ti dobro znaš. Tvoj telefon ili sve slično od danas da znaš da se prisluškiva. Također svaki SMS koji stigne sad u buduće, da li s tvojeg broja, da li sa drugog broja, znači da je poslat od tebe. Tako da ćemo i to uvesti, i to su svakako uveli, zbog toga što policajka na Iliđi traži da se... Slušaj Ludva, da te ne bi prisluškivali, samo otvori na telefonu settings, dole se skroz spusti o telefonu, verzija Androida, 8 puta stisne na to na prazno i otključat će se razvojne opcije. U razvojnim opcijama stavi samo jednu pozadinsku aplikaciju da more raditi i onda će kurac on uključiti ikakvu drugu da te prisluškuje. Da li sam dobila poziv ili neki poruka za sedmicu dana sam dobila bezbroj, znači ne mogu vam ljudi opisati koliko su ovdje sa njihove strane, znači to je neko njegov, na kojem govori šari, prijeti, logo ili ono, ja se ljudi ne bojim prijetnje. Sve što sam rekla sad stojim iza tog, samo što sam rekla da ću tražiti. Jel stoji i Hamdija iza tog da će djecu pobiti? Tražiti zaštitu za sebe, svoju porodicu, svoju djecu. Ne želim da moj suprug, što kaže, izvuče deblji kraj, jer znam da želite da sklonite Hamdiju, ali ga nećete skloniti nikada. Nećemo nikada, međutim on će nas posklonjati prekostra, a mi njega nikada nećemo. Zbog toga što je iz Udina vrlo pametnija i školovanja od vas. 100% tako što nisi išla više od nas u školu, ni bila pametnija, ni više učila. Ja znam se sad boriti sa zakonom, a to, ako sam ja ta osoba, ako što ti kažeš, neka mene zakon sudi, nemoj mi ti suditi. Pa neka ono sudi, ali ja ću opet sutra morat saslušati da neka te zakon sudi, ne da ja, iako te ni sutra neću suditi. Mi ti izigravati žrtvu ili nekoga... Neću izigravati žrtvu, izigravao bi žrtvu običan čovjek, kad mu hoće ti doći djecu pobiti, a ti vrliku uzeti kroz oko probiti. Agenca ili nekog sudiju ili nešto, imamo mi svi... Ne, ja ću... Držača vrljike ću ja glumit, a neću nikakvog sudiju. Sudiju je glumio Husein, pa mu nije išlo. Odgovarati, naravno ćemo odgovarati, ja nemam zašto odgovarati, ja sam čista ko suza, što moj Hamdo kaže crno pobjede. Glumio je on i muža, pa mu nije išlo. Glumio je on i jebača i ljubavnika, pa mu nije išlo. Glumio je i silu, pa mu nije išlo. On šta god je glumio, nije mu išlo. Tako, dragi Lutvo, ovo ti sada iz Udina kaže, pošto me gledaš redovno i mene i moj kanal, radi reakciju slobodno. Svaka tvoja riječ loša će biti kažnjena. Hoće, a tvoja neće ni jedna, vjeruj.
Tu ćeš da vidiš, izvučeš, znači tu i tu debelo ćeš da platiš, ja Tako tu je. nikada neću. Tako je, nikada ne, zato što si ti išla krala pare, a on išao samo za vama da vidi koliko. On će najebat i to za vašu krađu. A vi ćete mu moći poslat po Marku, ko onaj Fać što je diler poslu. Povući. Stjerat ću te u čošak odakle si krenuo, pošto si ti rekao mene da ćeš vratiti na Tlončke, ja ću tebe vratiti na Tlončke i tebe i te tvoje pojedine koji žele nanijeti zlo meni, ukaljati moj čas, moj obraz i naštetiti mojoj porodici. Nažalost su vam neće uspjeti, toliko dragi. Gdje će nam uspjet kad si ti to tako obavila da niko te ne mere ni sustića, kao malo da mu uspije bolje. Moji gledalci i pratioci da znate da se vodi kao sad policijski i sudski slučaj protiv. Znamo mi to evo mjesecima svaki dan da se vodi. Imam jednu tajnu da vam otkrijem. Sutra će se isto voditi ovu. Mehmedovića. U nastavku ću vas obavještavati kako šta utorak kad dobijem tu pismeno, pokazat ću vam svakako i tu da Izudina ne laže. I sad, Begi, ti bi volila da imaš pravo obavještavati gledalce o tome kako je šta, a da mi nemamo pravo beknet. I ne priča u prazno. Izudina kad krene završi do kraja. Izudina 1,5 do 2 u prazno priča svaki dan jedno za drugom rečence, ali ona dok to radi ne priča u prazno. Ja sam definitivno odlučila, trebalo mi je vremena, bilo mi ga je žao da provodi dane u Jel ti bilo žao djece njegove, ali puštala se nek imaju šta jest? Dekani, ali ovo će mu biti krajnje vrijeme da završi tamo gdje mu je mjesto. Do sljedećeg viđenja, ljubim vas, vaša Izudina i volim. Eto, sljedeće viđenje će biti sutra, u tačno istom ovom jebem ti majku ludu lopovsku i vidimo se sutra. Evo da imaš još jednu psovku za prijave i jebi ga. I eto, nemojte biti rigorozni. Haj, čao. Nije čao, nego hvala vam. Analitika. Nije analitika. Aktivnost gledalaca. Nije ni to stanje prijenosa, pa gdje je čovječe? Hvala vam na 475 maraka. Ja sam mogao 8-1 dignuti bez 475 maraka, ali eto, vama hvala što ste broju 1 obezbijedili onaj dnevnicu ko platu. Boga mi. Haj, vidimo se. Sutra. Lijepi mi budite i mirni i nemojte biti rigorozni. Haj, čao.